For today's video guys, magpalit tayo ng speaker guys nito sa earphone guys. And guys, garal-garal. Ito. Karat-karat. Ang headset guys. Ang headset guys. So guys, let's get started. Testin natin itong speaker guys. Okay, isusolda natin yung speaker guys. Ayan na guys. So okay na guys, nasolda na natin guys. Tapos i-testing natin guys kung tutunog ba siya. Ayan na. Ayan, nag-ano pa tayo sa cellphone guys. Ayan pa natin ang bluetooth nya. Ayan na guys. Pakinggan nyo guys, ilagay ko sa speaker ng cellphone. Guys, tala guys oh. Yun na guys oh, di ba? Ito na speaker sa Alcatel 29 set. Kinuha natin. Pinalit natin. Ito yung original niya. Ito yung original niya. Sira. Okay guys. Yan guys. Okay.